सकाळू आस्थिली 9टा 9:30 पाखा कोथरे आछंती साइकिल रे पुन आछंती ओ माय गॉड एंट्री कर सैलुनी चल देवे आरती हो मंदिर दृश्य मेन कपिलेश्वर मंदिर हर हर महादेव वन दुर्गा माँ दर्शन सैला अभी सीता एंतुड़ी शाल यही बाटर गला सब जिन पड़ो पाखापाखि फाइनाली आसी टॉप रे पहुंची गलु देवसभा ए ठाकुर मूर्ति देखिए एडू देवसभा स्टार्ट आउ 10 मिनिट यूट्यूब चैनल नुआ वीडियो फ्रेश लोग स्वागत कर मी लाइफस्टाइल को पुणी आउ गोटे जर्नी आम दी भाई बाहर जाइए चलतु जा टोटाली ढेंकानाल पहुँचा ढेंकानाल आज टोटाली कपिलास को आज एक्सप्लोर करवा सहित मुझे बाहर बाहर नना गोटे फोन भी करदे नना भी टे रेडी हो तो पहुँचले आम टोटाल डिटेल जनवा से कौन अच्छी कौन ना आप वीडियो को देखो स्टे ट्यून रहतु बहुत जिन जापर चलन जी ओ माय गॉड क्या बात है फग ना माने बहुत दिन पर आज मत फग नहीं देखा रोड मैंने जमी लगुच मैंने टोटाली अबिका बाजिलानी 6:25 कि लगुच 5:30 खंडे बहुत जोर फग किसी देखा भाई मैंने कौन बोले फग है मतलब गरमटा बोधे अधिका हाँ तो पुणी छाड़ी गरमटा अधिका जब एक वर्ष गरम ना गच गच जिते लगे सब जिन भल आपण मैंने जिते गाड़ी में जाऊँ सब हेलमेट यूज कर आगे जी चलाते सी भी हेलमेट यूज करा दरकार पछे जी बस सी भी हेलमेट यूज करा दरकार यहाँ हूँ आम मानकर प्रोटेक्शन आम मान सब गवर्नमेंट बाहर कर समस्त प्रोटेक्शन भी यूज करूँ एंड आगे तो आम धरलु एनएच तो देखो केते फग पूरा माने फास्ट टाइम आम पूरा मॉर्निंग रो 6 रू आम बाहर जाइए तो देखो केते फगी फगी टोटाली फगी ये ट्रक सब जावासा कर मॉर्निंग रे बाहर थे देखी जाइए जावासा करेंगे तो रोड पूरा काच मार्का हो आगु नाला तो रोड लोक चलिक पड़े देखुन तो देखो टोटाली ओवरब्रिज काम हो जाए वाओ माने एते वर्ष पर जाओ ब्रिज काम हो जाए सुंदर लगुच ना देखो ना पूरा टोटाली बरफ एरिया ये जो ओवरटेक कर भारी डेंजर ना भाई साहब 3टा तो एका संगे जाऊँ पहुँची गलु चुली रे होती जिनस खातु बहुत बढ़िया तो यहाँ भाई कहते थर्मोकुल जो अच्छी थर्मोकुलटा टी चेंज हो बोले पत्र देले सब बढ़िया देखिए आज फास्ट टाइम आम खाइबा के लगुच देखा सकाल सकाल टे सब जिन खाईदे कहीं चुली जिनस ही मुझे खाए ता छड़ा अन्य जिन गैस जिन जोरा हुए से किसी खाऊना तो ब्यूटीफुल जगह आम जाऊँ देखो आज गोटे नुआ जगार एक्सप्लोर करवा कपिलास तो फाइनाली आम डेस्टिनेशन आम पहुँच जाइए देखो लिखाई जाइए श्री श्री चंद्रशेखर जीव बाजेस्थली अरे वाह ये जमी बोर्ड आसूसी देखाई ढेंकानाल बनखंड टोटाली ढेंकानाल जो आप देखुं बन जंगल देखुं टोटाल ढेंकानाल सबू जगह जगह ढेंकानाल यहाँ तो रूट जगह आसीगला घाटी रास्तार उठिलु यहाँ हूँ घाटी रास्ता चलो घाटी रास्ता पूरा देखो यहाँ सब बड़ घाटी समय बितातु दुख टोटाल देखो पूरा टॉप रे आसी पहुंची गले देखो पूरा तलू देखा
केते तळू पूरा केते उंचारी छिड़ाई अबिका वाओ केते बढ़िया लगे वाओ एबे आसी पहुंच गलोनी एठी गाड़ी टिकेट करनेबे आमर बाइक चार्जेस 2 व्हीलर चार्जेस अच्छी 20 रुपीस 4 व्हीलर केते अच्छी 4 सेपट सीढ़ीटा बा सेइडी अछि ए सीढ़ीटा एडी ओ सेपट सीढ़ी अछि एइडा सीढ़ीटा अरे हां एइडा एठी बा सीढ़ी चलो चलो बामन बाय तो कु के सेना बगरे में पहुंच गेलु ए लोक माने सब छिड़ाई जंदी आगे आगे भितर कैमरा अलाउ नहीं मना कले नना मैंने भितर को आम कौन बाबा देखो तो डीएसएल धरी पड़ेला डीएसएल भी छाड़ू ना मैंने सिगरेट फेट टाणी बोधे यही छिड़ेला देखिए कौन कर तो चलते फाइनल ऊपर को जीवा ऊपर आउ कौन अच्छी निश्चित देखा चल तो बढ़िया से दर्शन है भाई मन पूरा आज खुशी खुशी तो पूरा खुशी पूरा भल दर्शन कल तो बहुत बढ़िया चलो आगे जीवा सो आम फाइनाली जीवा ये देवसभा और सीता एंतुड़ी शाला ऊपर को जीवा चलो देखिए धीरे 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 गले हम सीढ़ी चढ़ला बेले सीताराम मंदिर ये देखा पाइबे एटा सीढ़ी अच्छी एमती सीधा गले सीता एंतुड़ी शाल और देवसभा को जीवा देखते यही ता रास्ता पूरा जा पूरा टोटाली कभर अप करिए पूरा आज पूरा हम फेण फेण बाहर आज आज फेण बाहर अलग महिमा गादी ये बाबा सी कौन ये डोली खेल सामने आसी पड़ा भाई मुंड खराब तो ये देख लो बेंगोरा ना पानी बेंगो पानी टा किंतु काच मार्क ये कौन पे पानी टा रही के जानी पानी तो झरुची ना पानी झरणाटा थिबो हां एडू आरंभ होला एडवेंचर टूर तो देखंतु अभी जर्नी स्टार्ट पूरा खाली गोड रे पाइडल यात्रा करिया अबिका एडी मांकर मंडप रे एंतुडी शाड़ हो 10 मिनिट रास्ता चलन जीवा पूरा टोटाली माने आगुर तो आसीचु कपिलास किंतु आमे जेतले ए लाइन काम करू नथिलु एबे जेतु ए लाइन कोन है जी मन दुखे अच्छो कि कहि दियो एक्चुअली हम कोन है क्या खोजु छ ना कोन मां कोडे होला त मां बापा कहांती एते सुंदर जगह देखिलो माने झाड़ा फाड़ होई गला म फर्स्ट टाइम आमे जो जंगल भीतर एक्सपीरियंस नबा आगुर केबे नै जे ना फर्स्ट टाइम नबा ना खाली गोड रे पुणी माने याडे काटिलानी याडे पेन आसीला हमर मेन जगह आसीगला जोटा कि कंटा ये से पूरा टोटाली चलवार अच्छे कौन लगुच जगह चलो ए भाई माछीटा मत गोड़े मो मऊमाछी कि मऊमाछीटा कौन माछी भाई साउंड हो मऊमाछी पलैला ता जगार आसुचे टोटाली भाई जने आसुतिले दीटा मांकड़ को देखिकी से पलैले रिटर्न आ गलेनी ऊपर को तो आम बैक सपोर्ट देलु कि आम जाऊँ आपण मैंने बाट जगी तेणुक आम कटी काटिकी जावाक पड़ो चलन मझी दे जावा किसी करें आराम से आम लगिले करेंगे न लगिले किसी करें चलो ये सब बहन बाटे वन दुर्गा गुंफा चलतु वन दुर्गा गुंफा पाखु आस गछ पाखे आस ऊपर जावा एडी आसते ना कि आप आसना अच्छा 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 प्रभु ना नहीं डाकिकी चलतु सब जिन बेटर हम आम न लगिले से कहीं आम सहित लगे बुझे ना नहीं 2 मिनिट लगे मात्र 2 मिनिट ये तो गुंफा देखा कौन ये सामने गुंफाटा गुंफाटा पूरा देखा पूरा तीख अच्छी बा तीख अच्छी कि पत्थर अच्छी पत्थर बिटर तुम रही पत्थर जो बिट अच्छे तो पहुँचले वन दुर्गा माँ दर्शन सैला अभी सीता एंतुड़ी शाल
এই ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ପଡ଼ିବ। କପିଳାସ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଉପରକୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ପଡ଼ିଛି ସେ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲେ ସବୁ କିଛି ଆପଣ କଭର ଅପ୍ କରିଯିବେ। ଲାଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ ଦେବସଭା। ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଆଜି ପୁରା ଟୋଟାଲି ଆପଣ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚରିୟସ୍ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। ପୁରା ବଣ ଭିତରେ କେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ଡାକିଲେଣି ଯାଅ ପଛକୁ ଯାଅ ବାଟ ଛାଡ଼ ଆମେ ଯିବୁ। ନାଇଁ 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 ବାଟ ଆମକୁ ଛାଡ଼ୁନି ବାବା ଛାଡ଼। ଫାଇନାଲି ଏତେ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଆଜି ଏନ୍ତୁଳି ଛାଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆମକୁ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ବାଟ ଛଡ଼େଇ ଦେଲେନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟୋଟାଲି ଆମ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ମାନେ ଏତେ ଡେଞ୍ଜର ଅଛି କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ତାର ଭାଇ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଲେ ବାଡ଼ି ଦେଖେଇଲା କଣ ସେମାନେ ସବୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ ସେଟା ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ହାତରେ ଖଣ୍ଡେ ବାଡ଼ି ଧରିକି ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଧରିଛି। ସୀତା ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଛାଡ଼ ଫାଇନାଲି ଆସିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା ସୀତା ମାଆଙ୍କୁ। ତ ଏଇଟା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। ଯଦି ଏ ଜାଗା ସମସ୍ତେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି ପଳାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଜାଗା ଯେଉଁଟା ଅଛି କଭର ଅପ୍ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା ସୀତା ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଛାଡ଼ ଦର୍ଶନ କରିକି ବାହାରିବା। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଭାଇ ଆମର ଗଲେଣି ଦର୍ଶନ କଲେଣି। ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଛାଡ଼ ଭିତରେ ଆଉ ଚେମିଣି ଗୁରା ପ୍ରବଳ ଅଛନ୍ତି। ଚେମିଣି କାହାନ୍ତି ଆଲୋ ମା ପାଖାପାଖି ଫାଇନାଲି ଆସି ଟପ୍ରେ ପୁରା ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଦେବସଭା। ଏ ଠାକୁରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବେ। ଏଇଠୁ ଦେବସଭା ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ର ବାଟ। ଚାଲନ୍ତୁ ପୁରା ବ୍ୟାକଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି। ହଁ ବନ୍ଦ ହେଲା। ମୋବାଇଲଟା ପୁରା ଗର୍ଜିୟସ୍ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଗର୍ଜିୟସ୍ ପୁରା। ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା। କାହିଁକିନା ମୋର କଭର ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଛି ଭାଇଙ୍କର କଭର ପିନ୍ଧେଇ ନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୋର କଭର ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଛି। କାହିଁକିନା ହାତରେ ମୋର 1000 ଥର ଗଳି ପଡ଼େ ସେଇଥିପାଇଁ କଭର ପିନ୍ଧେଇ ଦିଏ। କଭରଟା ନ ପିନ୍ଧିଲେ ମୁଁ ଖପି ରହେନି ଖସିଯାଏ ଆଉ। ଭାଇ ଆମର ଆଗରେ ବାଡ଼ି ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ କାହିଁକିନା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସାହସ ନ ରହିଲେ ଏମିତି ସମାନ କହୁଥିଲି ସାହସ ନ ରହିଲେ ହବନି। ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଟି ସେଠି ବି ଯିବା। ବାଲ୍ମୀକି ଋଷି ସେଠି ବି ଯିବା। କଣଟା ଥିଲା କେତେବେଳେ ଅବିକା ଜଷ୍ଟ ସାପ ପ୍ରବଳ ଅଛନ୍ତି। ଓହୋ ଆମେ ତଳ ବାଟେ ଯିବା ଗୁମ୍ଫା ଦେଇକି ଯିବା। ବାଟ କୋଉ ପଟେ ଏପଟେ ଏପଟେ ତ ବାଟ ନାହିଁ। ଆରେ ଯିବା କେମିତି? ଆରେ ତଳ ଏପଟେ ନୁହଁ ମୋ ବାଟ। କଣ କେତେ ବଡ଼ ସାପଟା ସେଇଟା? ସରୁଟେ ସଡ଼କି ପଳେଇଲା। ଓ ଏଇଟା କି ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କର ଜାଗା? ନାଇଁ ଏଇଟା ଦେବସଭା ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କର ଜାଗା। ହଁ ଜାଗା କିନ୍ତୁ ଗଣେଶ ବସୁଛନ୍ତି। ଗଣେଶ ସହିତ ଠାକୁର ଆଉ ଠାକୁର କିଏ ଅଛନ୍ତି? ପୂଜା ଦାନ ବାକ୍ସ ବି ଥୁଆ ହେଇଛି। ତ ହୋମ ବି ହେଇଛି ଯଜ୍ଞ ହେଇଛି। ଦାନ ବାକ୍ସ ତ ଖୋଲା ଅଛି। ହଁ ଦାନ ବାକ୍ସ ଖୋଲା ଅଛି। ଏଇଟା ବି ଗୁମ୍ଫା ଗୋଟେ। ଏଇ ସେଠି ବି ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁମ୍ଫା ସବୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆସି ଆସି ପୁରା ଟପ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲଣି। ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କ ଜାଗା କଭର ଅପ୍ କଲୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେବସଭାକୁ ଯିବା। କାରଣ ଦେବସଭାକୁ ଯିବା ବାଟରେ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କ ଜାଗା ପଡ଼ିଗଲା ଯେଉଁଠି ସେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ସେ ଜାଗା ଅଲରେଡ଼ି କଭର ଅପ୍ କରିକି ପୁଣି ଚାଲିଲୁ ଆମର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଅଛି ଦେବସଭା ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବା। ବଳ ପାଇବ ପାଇଁ ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ଅଛି ପାଣି ଅଛି ସବୁ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ। ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା? ଦେହରୁ ଟକ୍ସିନ୍ ଡିଟକ୍ସିଫାଇ ହେବ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଅଛି। ୱାର୍ଲଡର ନମ୍ବର 1 ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରେ ଥାଉ ଥାଉ ଆଉ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଚାଲ ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ହେଲା। ଅବିକା ଆମ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦେବସଭା ନାଇଁ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ଆମର ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚରିୟସ୍ ସୁଟ୍ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ? ଏଇ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚରିୟସ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ କରୁଛୁ ତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଫିର୍ ବି ଆମେ କହିଲୁ ନାଇଁ ଯିବା। ମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ ତା ସହିତ 2ଟା ସାପ ଦେଖିକି ଆସିଲୁଣି ସେଠି ବାଟରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଗୋଟେ ସାପ ତ ମୁଁ ମାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। କୋଉଟା ସାପଟା ମାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତ? ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଆମର ଗୋଟେ ସାପ ମାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ।
जस्ट पाद पड़ता से सटकी पड़ेगा आउ गोटे सापट बड़ सापट देखिले से बड़बाड़ी पड़ेगा पूरा टोटाली हाँ चलो बसी पूरा पूरा टोटाली टॉप रे आ जिते वर्षा वर्षा पाग देदेव ये जगह भारी बढ़िया लगे से माने आ एनर्जी माने बाहरी एठू साप केटे देखिले मु गोटे देखिछि गोटे गोटे से केड़े गोटे सापड़ा थिला से हबो 3 फुट पाखा पाखी हबो किंतु सरू सरू सापड़ा थिला सरू सापड़ा देखी पळैला देखि पळैला गोड़ पड़ पड़नी तो नाही पर गोड़ पाखे थिला गछरे थिला गछरे थिला अरे वाह ताले भाई हमर गोटे भी साप देख दैछन से टोटली बडटा से केते फुट थिला सेडा हबो बोदे से 6 फुट 7 फुट बलिया 6-7 फुट माने मु ता मुंडो टी देखी आ तो पछ देखी ता मुंडो देखी माने पूरा छिडा ही पटला एमिदी छिडा हां ओ माय गॉड ता वीडियोटा कर लेता ना वीडियो अच्छी बोदे कार प्रजापत्र तो फर्स्ट टाइम देखि दांतो ना भाई कर ए बुढ़ा गुटी रे टोटल प्रजापति गोटे बसिक ने करानी जाओ केते शुभ देख आज दिनटा केते शुभ देख ना प्रजापति बसला पुणी तमर मोबाइल कलर बसिची मोबाइल कलर अब सेम कलर मोबाइल आइची काली आज बसची प्रजापति जाओ भलो ना को मोबाइल जा मोबाइल कलर जेंती ते प्रजापति कलर भी सेमती पे सेम कलर है त मुंडो जोड़े मुंडो ना जोड़े मुंडो हम देखिले जोड़े मुंडो तार जाओ जंगल भितर आसीबो हेले किंतु बढ़िया लागियो माने टोटली एडवेंचरस लागुची पूरा एडवेंचरस जंगल वर्षा ले आउरी मजा लागियो टिके हां बढ़िया पिलाटा अछि बा चुपचाप ही बइची तार हां बसता ना सेमाने पूरा हिंस्र थिले ना से तीनटा पूरा डॉन से पूरा हिंस्र थिले मतलब से तीनटा जो माकड़ से डॉन थिले बोले ए जंगल भितरे आ भितरे भलो भलो जिंस तो मिलियो हां जो खाइबा जिंस भलो जिंस मिलियो माने जोडे देसी जिंस पूरा बादाम फादाम सब बाहिते मिलियो कोन हबो ना ए जो ये लंका आंबा बढ़िया लगे खाया पे लंका आंब तोड़ी जो खाइबो ता जो मजा वो लंका आंब गछ अछि की हां भाई सब टोटली अपन टॉप रो व्यूज देखंतु पूरा टॉप पूरा माने आकाश आसी की बादल आसी की एड लागे जेतले पूरा टोटल देखन पानी देले पानी पिउज केंती एडु अपन माने सिकंतु एक्चुअली गोटे जंतु होई की सी भी ताको एते माने शोष लागुतला खाया पिया भी मिलुनी बहुत कष्ट रे हेकी बसिची तो भाई माने आस्तिले ऑलरेडी से आस्तिले जाजपुर रु से भी देवसभा को दर्शन करी गलेनी चलो आमे जीवा बाड़ी ओडे धरनेला कुछ असुविधा नहीं ना माने भाबो ए जगह केमिति अछि माने माने प्रति वर्ष किछि ना फाइनली अपेक्षार अंत घटिला देवसभा रे फाइनली आमे पहुंचिलु चलो गोड़ पड़ी गलानी ए भाई ए बाबा ये गोड़ झुंटी लानी पड़ी गलानी ए सब किछि लानी एडी पहुंची के आगे बसी जीवा तापर जीवा तापर जो कथा तापर जीवा देवसभा फाइनली लकी जगह रे पहुंचिलु पत्थर थोया कारण होउची एक्चुअली मनस्कामना पूर्ण पई पत्थर थुआई जेतेटा पत्थर थुआ हबो सेतेटा मनस्कामना पूर्ण हबो जो मैंने सब एठिक आसिकी ऑलरेडी मनस्कामना पूर्ण पई किछि ठाकुर को डाकुचंती भगवान करंतु समस्त आशीर्वाद करंतु श्रीराम जय श्रीराम जो मैंने श्रीराम को भल पाउचंती कमेंट सेक्शन में निहाती जनइबे जय श्रीराम कारण आपण मन वीडियो निहाती आशा करूची निहाती भल लागिथिबो निहाती कमेंट करंतु एंड जणांतु हां ई कुंडटा यज्ञ कुंड तयारी छि नुआ एडा मूर्ति लागि छि पुनी नुआ तयारी छि श्रीराम को मूर्ति सेपटे अछि नुआ करछन सेति में मांकड़ गुरा अधिक देखा होछन आ भितरे नहीं देखे गोड़टा बोधे कटिगला ना कौन मोर दीथर माड माड देखिए ये ठाकुर ठाकुर अच्छा ये कड़ मैंने एमती कौन हो ये भी गला सियाड़े एमती कौन है बाबा रे कुकुर भलिया आउचंदी कोन कुकुर भलिया कोन एती होचन ए माने गैंग करचंदी एक्चुअली गैंग ए फर्स्ट टाइम एमती खेल करछु हां माने खेलाली लोक उडा खेलाली लोक पूरा पूरा खेलाली आ
ତମେ ଏମିତି କାଇଁ ହଉଛ ଏରେ ତମେ ଜମା ଏମିତି ହୁଅନି ରାମ ରାଗିବେ ରାଗିଲେ ମତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ସେ ଦିଟା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି କଣ କଣ ଇଏ କଣ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେପଟର ଯୋଉ ମାଙ୍କଡ ଏମାନଙ୍କ ଏରିଆକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି କଣ ଏମିତି ହଉଛି ଏଇ ମାଙ୍କଡ କଣ ଏମିତି ହଉଛି ଆରେ ଭାଉ ଭାଉ ଆରେ ବାଉ ବାଉ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି ମାନେ ଲୋକ ମିଛ ହଉଛନ୍ତି କହିଲା ବେଳକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯୋଉ ଆସିଲୁ ବଢିଆ ଦର୍ଶନ କଲୁ ପୁରା ତେଜ ପାଖରେ ଗଲୁ ନନାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲୁ ଦେଖ ଯୋଉ ରେପୁଟେସନ ଅଛି କୋଉ ଜାଗାରେ ସେ ଜିନିଷ ରହିବ ନନା କହୁଛନ୍ତି କଣ ଭଲ ନନା ମତେ ପଚାର କଣ ଭଲ ପୁରା ପାହାଡଟା ନା ହଁ ନନା ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ଉଞ୍ଚାରେ ଆମେ ପୁରା ବହୁତ ଏ କେତେ ହଜାର ମିଟର ଉଞ୍ଚାରେ ଅଛୁ କେତେ ଫୁଟ ଉଞ୍ଚାରେ ଇଏ ନନାଙ୍କୁ ପଚାର ଜଣା ପଡିବ ରାମ ମନ୍ଦିର ଯଦି 1600 ଫୁଟ ଉପରେ 1800 ନାଇଁ ନାଇଁ 1800 ବା ଲେଖିଲା 1800 କି 1800 ଆଚ୍ଛା 1800 ଫୁଟ ତାମାନେ ଇଏ ତାଠୁ ଅଧିକା ଥିବ କାହିଁକି ନା ସେ ତ ଆଠୁ କମ ଥିଲା ନା ଇଏ ତ 8ଟା 9ଟା ଘାଟି ଆମେ 9ଟା ଘାଟି ପାର କଲେ ଇଏ ଆହୁରି ଅଧିକା ଥିବ ପାଖାପାଖି 3000 ଫୁଟ ଉପରେ ଥିବ ତାହେଲେ ଆଉ 3000 ପାଖରେ 3000 ଫୁଟ ଉପରେ ଆଉ ନାଇଁ ବହୁତ ଉଞ୍ଚାରେ ଅଛି ଆଉ ମାନେ କୁହୁଡି ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଜଣା ପଡୁନି ଫଗ ହେଇଯାଇଛି ଅବି ଯାଇ କୁହୁଡି ଅଛି ଠିକ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ସବୁ ବଢିଆ ଲାଗିବ କ୍ଲିୟର ଲାଗିବ ଏବେ ବି କୁହୁଡିଟା ଅଛି ବୋଲି ଥଣ୍ଡା 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 ଟିକେ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ହେଲା ପାହାଡ ପଛରେ 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 ପାହାଡ ଅଛି ରେ ହଁ ପା ଟୋଟାଲ ଜଙ୍ଗଲ ତମ ପଛରେ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ ତମ ପଛରେ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ ହଁ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡଟା ଟୋଟାଲ କଭର ଅଫ୍ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛି ହଁ ଟୋଟାଲ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମେ ଏବେ ରିଟର୍ନ ଫେରି ଯାଉଛୁ ତ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ତଳକୁ ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିକି ସମସ୍ତିଙ୍କି ଖୁସି ତ ଏଇ ଖୁସି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଥାଉ ଆଉ ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ ରାପିଡଲି ଗ୍ରୋ କରନ୍ତୁ ସବୁ କାମରେ ସକ୍ସେସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ପୁରା ବି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଟୋଟାଲି ଆସିକି ଅଧା ଅଧି ମଝି ମଝି ଜାଗାରେ ହେଇଗଲେଣି ତ ଏଠି ପାଣି ଫାଣି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଆଗକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପାଣି ଫାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉ ଏ ଜାଗାଟା ଆହୁରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉ ଭାଇ ପଥରରେ ଚାଲି ଚାଲି ଗୋଡ ପୁରା ଶିଳ୍ପଟ ହେଇଗଲାଣି ତ ପଛରେ ବି ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ପାଖାପାଖି 5-10 ଜଣ ପିଲା ଆମ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଆହୁରି ସେମାନେ ବି ଦର୍ଶନ କରିକି ଫେରୁଛନ୍ତି ଦେବସଭାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଟେଡି ଗୋ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଟେକା ମରା ହଉଛି ଏଇ ମରା ହେଲା ଝଡେଇ ଖାଇବା ଗୋଟେ ଆଉ ଛୋଟ ବେଳ କଥା ଗାଁ କଥା ମନେ ପଡିଲା ଏଇ ବା ଆମ୍ବ ଏଇ ଉପରେ ଗୋଟେ ଲାଗି ପଇଲେଣି କେମିତି ହେଇଛି ଆମ୍ବ ପାଟିକି ନେଲଣି ନା ପାଟି ନେଇ ହବନି ତ ନା ଆମ୍ବ ହେଇଛି ଆଉ ଆମେ ଏତିକି ଜଣ ଅଲରେଡି ଆସିଥିଲୁ ଯାଉଛୁ ଅବିକା ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ 2 ଜଣ ଆସିଥିଲୁ ଆହୁରି ମିଶିଗଲେ ପିଲା ଆମ ସହିତ ସବୁ ସାମ୍ନା ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଏନ୍ତୁଡି ଶାଳ ସେ ବୋର୍ଡ ପାଖରେ ବଇଛ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତମକୁ ବଢିଆ ପୁରା ଶାନ୍ତି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ନା ଆମେ ଏଇରା ସାମ୍ନା ରାସ୍ତାରେ ଆସିଥିଲେ ନନା ଆଇଲେ କି ପଛରେ ବସି ବସି ଯାଉଛି ଏଇପଟେ ଯିବା ଆଉ ହଁ ଯାହା ଫାଇନାଲି ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆଡଭେଞ୍ଚରସ୍ ସୁଟ୍ ଚାଲିଥିଲା ତା ଭିତରେ ଆମେ ଦୋଳି ଖେଳୁଛୁ ଏତେ ବଢିଆ ମଜା ପାଉଛୁ ଯାହା ଏଠି ଆସିଲା ମାନେ ଆପଣ ଆଗରୁ ଦୋଳି ଲାଗିନଥିଲା ଏଇ ବର୍ଷ ଦୋଳି ଲାଗି ଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି ବେଶୀ ବଡ ଲୋକ ବସିବେନି ବେଶୀ ଓଜନ ଯୋଉମାନେ 100 କେଜି ଉପରେ ଥିବ ସେମାନେ ଟିକେ ବସିବେନି କାହିଁକି ନା କାହାକୁ ମୁଁ ଖରାପ କହୁନି କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଛିଡିଗଲା ମାନେ ପୁରା କଚି ହେଇକି ତଳେ ପଡିଯିବେ ତ ସେଥିପାଇଁକା ହାଲକା ଫୁଲକା ଲୋକ ବସିଲେ ଟିକେ ଭଲ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବଢିଆ ଲାଗୁ ଶାନ୍ତି ପୁରା ଓ କି ଶାନ୍ତି ଆମେ ବହୁତ ବାଟ ଆସିଗଲାଣି ବନଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ବି କ୍ରସ୍ କଲେ ଗଲାବେଳେ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଆଇଲା ବେଳେ କ୍ରସ୍ କଲେ ତେଣୁକରି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଲାଞ୍ଜ ଯୋଉ ହେଇଛି ହଁ ସେଇଟା ଛିଡିକି ସେଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି ଓରିଜିନାଲ ଭଳି ନା ଓରିଜିନାଲ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଓହୋ ଆଚ୍ଛା ଇଏ 100 ବର୍ଷ ପରେ ଗଛ ହବଣି ଆଉ 100 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ହଁ ପା ଚାରିଆଡେ ଯାଇଛି ତ ଆଉ ଏଇଠୁ ଓହ୍ଲେଇବା ଅବିକା ତଳକୁ ଆଉ ଏଇଠୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇବା ଆଉ କି ତକିଆ ପକେଇଛି ଏଇ ତକିଆ ପୁରା ପକେଇଛି ହୋଇଛି ନା ତା ଝିଅ ଜଗିଛି ଆଉ ମା ଝିଅ ଶୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ପୁରା ମଣିଷ ଭଳିଆ ଜଗିଛନ୍ତି ଏଇଠୁ ସମସ୍ତେ ଶିଖିବା ଦରକାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ନା ଏସବୁ ଜିନିଷ ନ ଶିଖିଲେ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା କ୍ରିଏଟ ହଉଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ସାପଟା ବାହାରିଥିଲା ନା ଏଇ ଜାଗାରେ ବାହାରିଲା ଭାଇ କେତେ ଡେଞ୍ଜର ହେଇଛି ଦେଖିଲ ନାଇଁ ହବା କେଡେ ବୋଟା ସିଏ ହେଇଛି ନା ତମେ ଯଦି ନ ଦେଖିଥାନ୍ତ ଆମ ଆଡେ ବାହାରି ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା
ओ भाई साहब कौन है ओ भाई कौन है दी जन कर पूरा पाती गला कष्ट उपरु जे थकिकी आसीबो सी आसी एटी जलजीरा पानी पीकी जीवो केना पूरा भाई हमर दउचंदी गोटे ग्लास 10 टका एडी बड़े आबो ए सी भी गोटे पीबो कि से नहीं पड़ेला और दिया तते हे रो तो पे गोटे स्पेशल बनाव रो रह जा स्पेशल बनावो तू पीबो आंकड़ को देलेनी जलजीरा पानी से पीबो ऑलरेडी दे दो ताको पी दे ए पीबो से जेतेबेले आसुचंदी आपण जीवजंतु को सहाय्य करंतु जहाँ भी पाखे अच्छी किसी ना किसी जिनस अल्प बहुत पूरा को दिंतु हाँ बा बढ़िया पीऊँ से ऊपर हमको खेचड़ा में कर देला से जाओ सब पी से दांत देखो पी दो ताको मेनला शोष लागुची शोष लागुची हां पी दे राग राग लागियो टिके चलियो चलै दे सेते चले जलजीरा पीलानी और ताडू बड़ा कोन अछि ताको धरी पी दे बाबा धरी पी दे धरी दे ताको टेकी दे हां ए ढाल जीवो ए ते तू पत्तेरे मांकड़ तू तो ताको पकई देलु से तो सब पानी बोई गेला पीऊ केम ताको कोन चपाडा तो हाथ थाई तू को करूजु हे रे तो काम नहीं तते कुआला तू तो से दी हाथे धइबु सीधा पीऊ तते तमा आसिकेनी हे रे आपण ऊपर टोटली पानी झरिकी आसिक एठी बाहरुची सेठी आपण देखंतु से गच्छ साइड रे पानी टोटली बाहरुची जेतले भी आसीबे पहाड़ पानी टी एक्चुअली खियापिया सरला खियापिया बहुत बढ़िया बहुत टेस्टी तो आपण माने आसंतु थरे एटी दर्शन करंतु मैंने सब आसी किंतु जाओ आज से सुजोग मिलला कि आज आम 3 जन अन्नप्रसाद करी गलु भाई मु आ से सामने अच्छा सी भी 3 जन में दर्शन करी बाहर चल बाहर जावा तब कथा गोटे सुंदर बाछुरीटा ताको धरती अबिका केते सुंदर है कौन है कौन 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 केते सुंदर क्यूट है बाछुरीटा पूरा नुआ है 2-3 मास रहिथिबो नाटा कौन अर्जुन कोड रोचो ढेंकानाल रोच अच्छा आपण आज आज मंदिर दर्शन कले केमती लागिला बहुत भल लागिला आपण केतळु आस्तिले मो सकाळ आस्तिले 9टा 9:30 पाखा पाखा कोथरे आछंदी साइकिल रे आपण आछंदी ओ माय गॉड केते किलोमीटर आछंदी हाबा 30-35 किलोमीटर पाखा पाखा 35 किलोमीटर साइकिल पड़े छंदी हां 35 किलोमीटर पुनी साइकिल डायरेक्ट रोड रे आनिले ना केमती कोन थोई गेसन कोडी आमे हर रोड रे आसिले तापर पांच पाखर छाड़ी दे आसिले दुकान रे कहले भाई आ फेरला पर नै कि जी साइकिल केते सीढ़ी चढ़िले हबो 1652 ना केते 1652 सीढ़ी चढ़िले 1652 सीढ़ी चढ़ी की माने सीता गुंफा जाई की देवसभा को पूरा जाई की आसिलेनी सेटू माने अपन पेशेंस को मानिया पड़ियो ताले हम देसी जिंस खाउचंदी देसी जिंस तो खाया को पड़ुची निश्चित देसी पखाला देसी जिंस खांतु सुस्थ रहंतु ता सहित आपण निजर बयस भी जना पड़ियोनी का सामने एते बयस हैला बोली आपण आहुरी बयसटा अधिक ना आहुरी बयस बढ़िला बड़ी को आपणकर जीवन आहुरी बंची की रहियो ठीक अछि गोटे मनीषर आयुष होला 120 वर्ष हैला 120 वर्ष 100 वर्ष जानतु 100 वर्ष सेंचुरी मारदेले ताले बहुत बढ़िया एई कथा रे रहू फाइनल फ्रेंड्स एबे सब कार्यक्रम सरला आ वीडियो आपन केमती लागि निश्चित कमेंट सेक्शन में जणे वीडियो लाइक करे शेयर करे सब्सक्राइब करे भूलिबनी बेल को निश्चित दबावे रहिली जय जगन्नाथ लव यू ऑल गाइस आपन सपोर्ट भल पाव निहाती थिले सब किछ संभव पर हेई परिबो।